Abuzia mama kwa ba de ba kachire Adepa TV so ene maba mi senior man fie na asembi chire ma adwene na na mene senior man ebe twetwere nkomo na me ka se ogu so ahwe kachire Adepa TV or YouTube ti ma subscribe to ni channel no anytime bi abre ni video bia na dia na me pe wo me brother pani won se tabia no ni videos ya dia etufo etufo na sa woye obi a wadwene mu da ho anase woye obi a upe bibie hu wi ase. These are the type of videos make sure say abre ya na hwe na futuo no so what the ball brand so eyeye nene o hide nya fena membe mana bondi but so mana introduce na me uncle Sadia metie fo muni mu dada no me den de agosi ba fo ntwi open tamal mo mu ana ya ofre me ka kira Adepa about the bull fruit on who ye to bear we see yanchun there eba Fanshop kakra na fam mix and ye bedi bull fruits me kume dia ye ready anopa kokone mami ala ka chimamie na mindie anti chimamie na mindie Puff mix. Aye, buffruit, I mix it dada. Dankasa. Do hear the pure half. Ampa pure water half. For mixi. Katasusi or 25 minutes. Let's ask you. And you go, Open the door to fresh 055 63 00040. Coops original buffruit puff mix. MD aji ejwadi nkra to yato into no cry ku we bia na obi be mu ka se na ke yente ohun wo ka kira Adepa studio ha na de obe de we senior man na endu ba bia na ese mpanifo bu bi se du ba bi na asem kire so a na se odwene ho a na wonte ase a obo pia mpanifo se bi omo na mba wi ase a che na wabusa omo de eko na omo kire wo mu eni ade na ni nyina eni se na asem bi kire me so pa asamo akire me so ne ya asamo a eso efa ye man Ghana ho na eduru bi ase oman no wo mu bi na sa oye ni ye a ene e ka oman ba pa wo ka ho ni na mepese mo ma ye nkohwe video we ye hwe video we na ye ba ano mene na nanso atwetwe ho enkomo ansana obama otiefo akohwe sa video no a woni mbetwetwe ho ngomo na no krasem eye ba akope sadia matiefo ahwe me no munim me dada ne nyina no ono munim se enka wo na wabeto me na ka mafa anka chechede e de fa obofo kan efri se obofo koto achechede wo wirem asomasa ndi baby ayetie wo no munim se mete ha yi na me na mete ha na wo abesra me ndinka mane bono nka me na mebo nanso no esande a wo de ba ya wo nti ase a wo pese me chire mu nti e na ama wo abo amade nti matiefo sa adate nti na de kasemu na ma no wono na wonam nti wono odi bibia ba nti wo se opese me hwe video bi and number 1 menya amanyosem na emom me ye Ghana ni enya wonti na munyina youth no e kasa youth under 40s munyina mo ye me ma ne me wo fasefo enti se wono de wo akwanya se wo ben me adentra free so Hamburg ha ya na mo amunim no kura munim no dodo mpo esen me free se subscribers o wono nye bi na me wa mpo uche mo 3 kura no a nya enti wasi yenhwe video bi na me wi a omusa me ho asem madehye mama yenhwe mra fix the nation. We should fix our mindset. Look at the BN hospital and normal abino at the abba say omu and find chiche hand sanitizers, gloves, tissues. Look at all these things. You come and tell us, fix the country. We should fix our mindset first, because the normal way you know hospital
aban no de bae hwe ba bi egu hwe no obi ankasa ho hwe no we nyina akọhọ ne groups doctors in DNA and no more be books records ne and no more be brave. This one is panier no ma hwe ba bi a de begu obi se mom se nyenna enye kyena begu ha che ache hwe essay ni nyina essay ni nyina essay hwe sanitizers. Government brought it to Baby Government Hospital. Look at all these things. Baby go. Baby go. Abusia, video ni akwa. Nana, video ni akwa no. O mind Ghana na yetimu na o mampani na wote soso ede sebio yare ya kodiewo ye ba coronavirus ye ba yi na o mampani no timi adwene ne micro bi e friend baby ni say Western region. Yeah. Good. Se monfanko na sebio omo a omo ntimi nto hand sanitizer ni nose mask ni ayi ni sabe ya yare bi nkono no onipa de se ni atimi akwa kipu ade no ama ade ni nsuo to agusu ama niema na sei ama ade na wo se nkode koma eye e friend say nipa na wo baby na se wo sere ni baby ni area ho no omu yusu sabe ya yare no enko ho enkuku wo mo no onipa de se ni atena so nana o mampani be ka say face your mindset na youth ni ese entiase o kan ho bi oh nana me ka ho bi na nka ye de nyina ye ka ho bi but de mahui ama we hu se o man no nana adwene no anya adwuma ase o man na ka se ebre e kire ma adwene so e de pa nana e be ma wo bi aye bibi etise yatiefo amuti ya da ase se mo hwe so mo guso na mo hwe ye ewo ne a e koso enyina mu amprepi no se asamba opentem tie asam no bi na wabo homodin se ompentem nwu atan me did nyantechwa emre bia am this ka be free Europe akoma abusuafo wo Ghana no me use tap send no fee mobile money transfer eye easy eye convenient eye fast and sounds so free won't ya hwe me discover ye mapim tap send Intienne also download the tap send app no ewo mobile phone so free na fesika komo abusuafo wo Ghana afa na nyina tap send papa no pentem ti asem na pentem nwu atan aya no kretro do nia nipa no wo yi ya na mfonyin na wo twa ya na video no twa ya de kire ye no ye nyina ya ni hunu na ne wo mo ne se sa doctor no anampanimfo na sa ne man ko si wo no mo so no enye wo mo nkasa na de video no ba bonte da bobi o mo nkasa de la na onjo mo ntimi mfama good obi ne ko twa de ba obi ne ko twa e no de ba e na me no de akire me madwene kakra ne se ebetimi abase abai de niema na bai na niema na sei nti na wujai gu ho na enye possible say abai de niema beba a niema na say okay say niema na say ya what was the report menye so say niema asay na abai de begu akata so ye nyina ni say food and drive of the foi say niema say ya omo hye no omo baje hye no enti say niema na say ya na menye so say yare ne ba ya na ebi 10 years a ye be kwa hand sanitizer expiring date be ba ho na dem because ya enema na wo ni nyina akoye enema ye coronavirus covid-19 hu enema enema ye de bebo ye ho ban and so eneni go the expiring date de na enyi enu mfiri ho but na ye nko shred mimi de video ni de me de ma accept me gitum de wo kana taso mu manwemmam sem na wo kan se date ya yare ba ye no enche se yetimi aye ho aduro ama aduro no aspire thank you enimti ne niema na gu no wo wadwene mu de wonyi ni se aspire nti na mpanimfo a be ka wo nsa na besi wo so no ade agu ho na me na me ma were ho se nipa dasani a wo ma me awo a wo ye dwuma se wo ye doctor se wo ye na bedi akiri se wo ye nurse na hospital na wo ye dwuma wo mo no
abide nro a ebeboa hospital no na mode ba ya adwuma ama patients no anase ayarefo no sebe na wode agu ho se ompese obeyusu na impo senya adan na wo maye mefa nkone yemfa de yema na wode gu ho no nso wode gu ho aton ana wode gu ho ayedai o hwe mo ne ma no kro ti se waton obi video na nka so aton wan ka bi de ba won se na we mo se ase ba bi kura akofo mo na se pa ke na uni ho na na yenye o si share no na Africa yenye o na se ni eni ha na obi ko yi kolebu eko wia moja anu de na nim se moja no woni ko ko mo onua bi wo hospital bi o se wakoye ndi o nti anya me nwanwa se waton obi ni ade aka no da bi won ton bi na de wo mo ni se tuntumfo ye tiri mo den pa tuntumfo tiri mo den pa frise se enya wono a eni se eye wo a Ghana se mama ye nkomodi anyina no akoye enema mi no pe se de wiase bibia ye mi no na wo mu sa se bibia ye mi no de frise ni pe wo wiase na se oni se ye mi no yes kokko ni tuntum ananse oba ne bema nipe wo wiase nyine ye mi no oba ne bema ene wo wiase ena Ghana yakowura ba bi se politics ne yente ase yi enti se wudi nkomo na wanhwe yi de asem kase be kata mo sesi adentra efrise NDC ni so ye NDC ni me say nka menya wa hu enka every week bia blaster for match se be mo benya mo ba adentra efrise se blaster for match ena hu se Ghana ye ba akopɛ obia support blaster ye Ghana so ye hwan blaster nya match hu se ye nyina ye Ghana ba ko nti e me nwanwa se saa odo no entimen na ye mu na durumile bia ye chichem na sa okoka asem wo ya yeso ye se okoka wo ya yeso ye se awo se ye nyina ye adwene ba ko ne ye de tenase eniema no a aban de call ya nipa no de gu ho se ensai kwan ene medical ka se bia na sai dada nsa na bai de ko na hwan de menyin good sanya sa na ti a nipa no ono ankasa wo mu sa ne ho se nti niema me di gu ho yi ade ntira ti sa nipa kro na wo pese niema no gu ho na esai na wo mfa ma patients no nti ne bibi nyare da nti ade nti na ba ni ayi nyina be gu abro kire nti ade nti na wo na na bi ana wo ofa bi ana wo anti bi betimi ayare ne ye de aduraba say mfa mo ye ho bae na wo si abesi me so na me mie so se mo mfa sika na ma me mankoto na me ma mfa sika no mufa na ma mfa fa nkoto na mo de ya niema na bade mo pese mo je se mo nim nyansa che me de a ene ne mo na mo na meche so mo mfa sika na ma me na at the end of the year man ko ye budget kunkom budget gutwa man fo tinti no ene niema na ba makata so mo free Frastar house o emra meche ya ewia na di brave na ma ban ya se timi basa na eye political mind and I say the mindset of the people nipa na dwene and I say politics na edidi emuntia ama abeda ni aboro no papa nipa ni trimo den na ni trimo den na enya politics nko na say nipa dwene nipa bebrebe ho mo nya politics o mo dwene ye ena obi ho nso a we politician na dwene nye obi ho nso a onye politicians na dwene nye ena obi ho a politics no na dwene ye tuntumfo ye nipa ye trimo den tuntumfo ni do ema ye ho ye wo ma men kai wasamba ko bi abrante bi o wa bruchiri ha na waka kire wonu akuma se onsi fie ma no enti wa ma wonu akuma no sika se onfa nkoto plot na wonu ano wa ye saa ena ne wa bruchiri na sandi sika kakra ba se menua ahombo na nyanso na nso yenye ne nkakra eno nti ne medi sika we sei eto account meye ne mobile money e de abrew na wonsaka sesment mienu ananwea baako one trip mpo ne betumi ato a de kan fato na faguo na bosumi bia yemko enim nkakra ena ne nua no o receive call no wie ye no Ghana ni no we mia telephone so anka ate no ena de wa bruchiri ha no so anka ate no na de o Ghana nim sa ne bra na aka ate call no na se wo receive call no ne namfofo ne gina ho
nti owie ye no a wono wanfa nto so no de hye ni botomu no na phone na so ye adwuma ene o ka che na mfo ne se ba ko busa ne se Jack obra na ne ka so jana sam kra ore jana sam kra no sika so de bre me obi a wo so di sika ba me asifie sika o ya de be sika we a wo so de bre me sika we kimi sifie ore nya botre no wo so di tum me hwata kra e kakra me nche ke sa ba nyimire be hu se ne yebisi e be chele afa nyimire me de mu pie me na me se be de mu pie wono de se no de ne ho na ato no na wo sifie sika we a de bre me se be fan start sika we se fan start fie se wo kasa nya na ne bra ne te wow ayam panse nka ne brand scan by so an kon fanya anko bebo ma ba enti ne brand no boy ne kasa ne nanfo kasa wi twa ne brand na da pa wi ya na ne brand no ka te phone and our sign friend back and a boy ne sa fire the boy ne fan us brand what you atum and was in some aka nyina mate nsem was ka me se me de brel budget a waya first card ho nyina no mate you bring ka that was so you can be jifa ne brother na first car na me sin su dabi mama na nko dan ne ho bi enti tuntumfo ye ho abro ko de ko anjo ko bidi what ko ya ngo na sida enti ada na wo yes ada na wo bra se sifie na wanya sika kakra ye mfa start bibi na wo se sika no enye no ne di sifie na se start bibi an kakra na wo jiri se ebe ya abro enti the mindset na aban ne ka say you should fix our mindset no na okwambi so na aban ne ya adwene nipa pi ne nya adwene na bi nso ne ya adwene free say nipa e de bu man of course nipa ne bu man nya man ne bu nipa e na ono no oba e na obi abadada awoko e na ono waba enti time ono onya maaye no o fix ne mindset nka oba e bia nka obeye bibi fofora enti se ne awo ye enti so because obi fixing the mind bia ne boy yi dey American of course enti se wa wodwini adwempa bebe fie aban betimi aye bibi a ebeboa wo man no na wo nipa no abesi usu e bia ne hospital ade ya wo de kire me tese niema no de aba wo si mama na ka wirem ekuho amensu atwa ama hand sanitizer ni enhompane ene tese ade bia bebo nipa ho ban se nipa nyare bia no aban ne de aba nipa da sani ade egu amanase enti say ne say na say no ana say yie no anko hospital ho no e ba to ya bai no ana e serious na enti wakase mo fix mo mindset e fan da bi aya no kore adenjira efri se e wo se wodwini yie na ye nyina yetimi ekof anokrom na yetimi ya adekro da bia na me wasadi se udru akra circle ho odo na we wo de enhwe asta hamburg ha yeah if you mo fit there here alamu hai once you so bi da ho ah ma ye bridge wi aso so sometimes we ya boju ha hwe de ba boat yi si kwalai di agro wo ho ene ade ba sa nsuo na yi wo bi na ba he de ne de aye yi ho bo la la tre na ahon tonton ba ku say otimu kura na no de se kolubu na be kwakwa ena me kanse ni nyina wom fix the country no boys ne ka omomwa no kore fix your mindset papa ne ka omwa eno nso ye no kore efri se sa odo na ho na sem na wo ka no ansa na obi be ye bone wo baabi no na efri baabi kura wo gina tuntum ni hunu se sum ketewa bi wa ha obekwa akwose akire ho no wa ye bone enti senka ono no sa boy na ono wo ko toilet ana wo dwunso agu ho no senka woduru ho yi na nsuo no kura hunhunu ya kata so nyina akositire ena stores akase sisi so anansi aye flowers bi ni ade ho a nka obetumi akọ toilet ego eno de na waka because I don't think say obi ekwa ko toilet ego ministries wontimi nye sa because of nice freezer sane ye hote no to bia ni tie de kata so enti sane ye hote no ya obi se abruchire ye nso wa abonten ananse baby okura ye ntentasuo nto fam sabe and it's true baby o ho asane ye hote no okura mpo be house obeye bibi ba repa man de meti
Send it depends you to boil a good ball so. Of course. There be a boiler one a honey the boil a good. What if a boil and good them? Until be a boiler on a hot now also the boil a good. Until me mamma to boil and come for boil and talk. So I say I adrenaline kase kutai because as a me free ako baby for but video no na a dear pa na we open here uvia oka manfuti people listen to you and take some advice from you a dear pa ne be ya na nanom sembi omukaye no mayu ya Ghana ma ye wara odi unsom na munsom eno ne be ma o ma na ye ba ko no a dear pa na ususu se o man ye ya ebeboa o man no ye me nim ne say ye ya ebeboa o man no ama na ko nanim ene odo ene o se nya na number 1 odo ene o setena nipa kumam asase no a wote so na wo se wonya odo ma asase no nti se wo do asase no a wonsai no okay se obi anya do ma Ghana asase no e wo ho no a ebe ha obi se wo be sai asase no but so one no asase wa wutumi ya asase ne sane a wo pebia ti sane a wo ye ne sane a wo pebia no saa na be sai niema da achen nchilimba no a eba okay free se wo do bi a won sai nanim eno nti no nya ya ebeboa nipa nyina ne se yebedi kai enya wodo na ye nyina ye nya adwene baako adwene baako ebenya ne se ye nyina ye bedo asase no eteso no say yes say nye fitiase o se yeto ye bo ase na ye di wodo ifirase ye titi nipa no se obi anwene ne ho ni ni yiye yo okwa aban mu manfo wafo na sisi ayi no edan no okoi be hu de obeye yes to okọ na se ni 4 years ni duru na wanye hwe a obi sia na okwa aban mu no krade na ye ebetwa na po ya ntete Ghana fo ya ntete wo mo se African politics ya ntete nipa na wasase no so no ya nya obi ama na sa nipa no amfa yai sanedia ya nya obi ama na nka se Ghana ye ne dia na nkwada wo mu nyina ye ne dia na wotete nkwada no so no ankasa ne ma ya nya obi ama na anya yesa enu ndi obi aye dia wo pe enu ndi na yehu niema bi sei se niema bi amompe muhu no sa amere yi ade ntra firi se ya nya obi ama na mfa sase na nkuta sei se ne dia tenka ye nya bibi sa ena nka nipa no de wo hye ba ya enka wo hye no be hye nkwada no kabana nka omo nyinyine tinka omo de wo hye so na ti wiase na esansi ya nya obi ama na mfa sase na nkura ne mra nkura hye ne nsem anya ya nsane ya wo no wo pe na wa ma ya anya ne ya wo no wo pe no eno na ema obi ye ne ya wo pe no because so ko Europe nkuru no so mra ena ye adwuma mra no mde ye adwuma there was a time bi na even German ha kura ye we ne nipa ye adwuma obra ye ntua omoka omo ye tree kwai ne ade ne nyina no omo ye adwuma ye ntua omoka ye mo aduane keke ye mo ntade keke ye ntua obi aka ye hye wonum ema sa nipa no eye asase ne dia enti krobema yeti asase no anaso mekasa asase a mekira wo man no nipa na wonum wo man no mu no eye asase ne dia eye o man ne dia o man ne nipa ani kuri enti na koda bia bosome so ane ye wo wa ne asate tua wo ka di wo ya bai ne dia nti woni right so ye ne a wo pe bia wa asase ne so da na ya tua o ka from kola nti wo no ne wo ne o man ne dia but Ghana koda ba ne ye wo no a asase tua ne ka nti a o man no nya koda o man no akoda no nya o man ne dia